अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया गरीब। बिट्स एंड बाइट्स के हर एपिसोड में हम कुछ ना कुछ फीचर तो करते हैं कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितनी ग्रोथ है, कितनी पोटेंशियल है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको टेंजिबल चीज़ें भी दिखा सकें और एक्सपर्ट से बात करवा सकें। आप आज ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे कि मैं आज कोई खामोश दफ्तर के इन्वायरमेंट में नहीं हूँ, लेकिन एक बड़े शोर में के बीच खड़ी हूँ। एक्चुअली कराची के मैरियट होटल में पाशा, जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन है, इन्होंने एक पाशा का करियर एक्सपो किया है आज इस होटल में, और बिट्स एंड बाइट्स की टीम यहाँ आई है ताकि लोगों जितनी भी कंपनीज़ यहाँ स्टॉल्स खड़ी की हैं उनसे हम बात कर सकें कि अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ क्या है, वो उसके अलावा भी ये पूछ सकें कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, टेंजिबल बेनिफिट्स क्या है, और जो इंडस्ट्री में इश्यूज़ हैं ग्रोथ के हवाले से, स्किल डेवलपमेंट या एचआर कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, वो सारी चीज़ें क्या है। लेकिन वो तो बातचीत हमारी इस पूरे एपिसोड में चलती रहेगी, और हम गैजेट रिव्यू की बजाय नुमान शेख साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें थोड़े रेज्यूमे बिल्डिंग के टिप्स भी शेयर करें, और वो सारी चीज़ें तो चलती रह जाएगी। मैं चलती हूँ एक्सपो की तरफ, जहाँ हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, और आप लोग जाके देखिएगा कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में लोकली और इंटरनेशनली क्या हो रहा है। सी यू देयर। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी यानी कि CDC ने मकामी कैपिटल मार्केट कारोबारी इस्तेहकाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल 3 सर्विसेज का आगाज कर दिया है, जिसमें शेयर्स की रजिस्ट्रेशन, फंड मैनेजमेंट और SMS की खिदमत शामिल है। CDC के CEO ने तफसीलात बताते हुए कहा कि पाकिस्तान कैपिटल मार्केट शेयर्स की रजिस्ट्रेशन सर्विसेज CDC अपने नेशन वाइड ब्रांच नेटवर्क और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत फराहम कर रही है। इस सर्विस की बदौलत निज़ाम की कारकर्दगी में बेहतरी पैदा होगी और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज CDC के ट्रस्ट और कस्टोडियन डिपार्टमेंट्स के लिए ऑनलाइन मुशावरत भी कर सकती है, और SMS सर्विस की बदौलत सार्फिन अपने अकाउंट्स के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। ये तो हो गई कवरेज हमारे न्यूज़ रूम के हवाले से। अब हम एंटर करते हैं पाशा के करियर एक्सपो में, ये पता लगाने के लिए कि अगर आपने करियर बनाना है, द फाउंडेशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग CV। नुमान शेख से हम बात करने जा रहे हैं कि गिव अस अ कपल ऑफ टिप्स कि आपने अगर रेज्यूमे या CV बनाना है, वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग CV किस तरह बनेगी। टेक इट अवे नुमान शेख। मैं 3-4 टिप्स छोटी छोटी सी बताता हूँ कि रेज्यूमे, अच्छा CV या रेज्यूमे लिखने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन या एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है, ये रेज्यूमे पे बिल्कुल सामने नहीं होनी चाहिए। आपका स्किल और एक्सपीरियंस जो है वो पहले सामने आना चाहिए, चाहे एज अ स्टूडेंट आपने प्रोजेक्ट किए हों या एज अ प्रोफेशनल आपने जो भी काम किया है इंडस्ट्री में, वो आप पहले लिखें, पर्सनल और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को पीछे ले जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि रेज्यूमे बहुत नीट, क्लीन, सिंपल फॉर्म में लिखें। कोई बहुत ज़्यादा उसमें फॉन्ट और टेक्स्ट और तस्वीरें और इस किस्म की चीज़ें ना डालें। आप जो हैं वो किसी को 2 से 5 मिनट दे रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आया आपको नौकरी दी जाए कि ना दी जाए, या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। तो आपका रेज्यूमे सिंपल होना चाहिए। रेज्यूमे जो है वो 3 पेज से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 3 सफ़ों से ज़्यादा बैठ के तफसील देखता फिरे कि आपने क्या किया है और आपने क्या नहीं किया है। उसके अलावा ये है कि एक रेज्यूमे जो है वो एक जॉब ऐड के लिए होता है। उस जॉब ऐड में जो जो चीज़ें मांगी गई हैं, अगर वो आपको आती हैं, आप क्वालिफाइड हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को सामने लेके आएँ रेज्यूमे के पहले सफ़े पे। एक जनरल पर्पस रेज्यूमे बना के हर जॉब पे भेजना जो है वो दैट इज़ अ बैड आइडिया। तो ये 3-4 टिप्स हैं जिनको जहन में रखते हुए आप बेहतर रेज्यूमे बना सकते हैं। दिस इज़ नुमान शेख एंड यू आर वाचिंग बिट्स एंड बाइट्स। मैं खड़ी हूँ कराची की मैरियट होटल में, जहाँ पाशा का करियर एक्सपो हो रहा है। नुमान शेख ने हमसे कुछ CV बिल्डिंग की टिप्स शेयर की, लेकिन एक्चुअली पाशा का करियर एक्सपो CV से शुरू होता है और होपफुली जॉब और स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाके उसका काम कंटिन्यू रहता है। इस वक्त इस हॉल में तकरीबन 25 मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो मोस्टली IT रिलेटेड हैं। कुछ ऑनलाइन स्पेस में है, कुछ एंटरप्राइज मैनेजमेंट स्पेस पे है, कुछ हार्डवेयर कंपनीज़ भी हैं, कुछ BPO कंपनीज़ हैं। लेकिन आपको देख के थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की वैरायटी ऑफ कंपनीज़ है यहाँ। हमने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों से, कुछ कंपनी से बात की कि इश्यूज़ ऑब्वियसली एकेडमिया और इंडस्ट्री में बहुत चलते रहते हैं। इस
ان اور سب کو یہ ان ایشوز کے بارے میں پتہ ہے, لیکن ان ایشوز کا سلوشن کیا ہے, دیٹس واٹ وی آر ہیئر ٹو ٹاک ٹو پیپل اباؤٹ. اس کے علاوہ کچھ کمپنیز ہم نے یہ بھی بات کی کہ اپرچونیٹیز ہیں تو پھر کس قسم کی ہے, بی ویری اسپیسیفک. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھائی کرتے ہیں, جن کے پاس بہت ساری اسکلز ہیں, بہت ساری سہولیات ہیں, جو لیکن ان کو پتہ نہیں کہ کون سی کمپنی پاکستان میں کس قسم کا کام کر رہی ہے. سو آئی مین ہوپ فلی ود این ایپیسوڈ لائک دس ویل بی ایبل ٹو کنوے دیٹ ٹو یو کہ یہاں اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں جابس کی تلاش میں, انٹرنشپس کی تلاش میں, اینڈ دس از واٹ دی آئی ٹی سیکٹر از اسٹارٹنگ ٹو ڈو. دس از اے لک ان ٹو پاشاز کریئر جاب فیئر, پاشاز کریئر ایکسپو 2008. پہلے شروع کیا تھا پاشا جاب فیئر, یہ 4 سال پہلے کی بات ہے, اور اس لیے کیا تھا کہ کمپنیز کہہ رہی تھیں کہ بھئی ہمیں لوگ نہیں ملتے ہیں, بچے کہہ رہے تھے ہمیں جابز نہیں ملتے ہیں, تو ہم نے سوچا چلو جاب فیئر کر دیتے ہیں, اور ملکوں میں ہوتا ہے تو ہم نے بھی کر دیا. بہت سکسیزفل رہا, مگر اس سے ایک چیز ہم نے یہ سیکھی کہ صرف جاب فیئر کرنا کافی نہیں ہے, اس میں کچھ ویلیو ایڈ ہمیں کرنا پڑے گا. تو پھر ہم نے کاؤنسلنگ شروع کی, جس میں سی ای اوز ہماری کمپنیز کے اپنا ٹائم دے کے اور آ کے بیٹھ کے بچوں کو ڈائریکشن دیتے تھے. کچھ بچے ماسٹرز کر کے ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم کس طرح کی کمپنی میں اپلائی کریں, کیا کریئر گروتھ ہماری ہے. یونیورسٹیز میں انفارچونیٹلی کاؤنسلنگ ہوتی نہیں ہے, تو وہ پھر ہم نے ایڈ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اس کے آگے اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں, تو پھر ہم نے ورک شاپس رن کرنی شروع کی ان ایریاز میں جہاں ہمارے سی ای اوز کہتے تھے کہ یہ ہمیں مسنگ لگتا ہے ایلیمنٹ. تو جیسے ریزیومیز اچھے نہیں آتے ہیں, لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کس طرح اپنے سی ویز بنائیں, تو ریزیومے رائٹنگ پہ ہم نے ایک ورک شاپ کی. پھر انٹرویو ٹیکنیکس پہ ہم نے کی کہ بھئی آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو کس طرح جائیں, کس طرح کے کپڑے پہنیں, کس طرح کے جواب لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور کیا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, اس طرح کی چیزیں. یہاں پہ ہم کاؤنسلنگ سیشنز ارینج کیا ہوا ہے پاشا نے, کہ جو پروسپیکٹیو امپلائیز ہیں, جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں اور جو اب پڑھ کر نکل رہے ہیں اور اپنے جابس کے سلسلے میں جو آ رہے ہیں, ان کے لیے ہم نے یہ سیشنز رکھے. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ خاصے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر آل ٹرائنگ ٹو کاؤنسل دیز پیپل اس کے اینڈ پہ. اور میرے خیال سے ایک اتنا اہم چیز ہے وچ ہیز بین نارملی اوور لکڈ, کیونکہ آپ دیکھیں ہماری یہاں فیملی میں کاؤنسلنگ کون کرتا ہے, وہ فادر کر رہا ہوتا ہے, مادر کر رہے ہوتے ہیں, اور فادر کا اگر اپنا کسی طرف رجحان ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے بیٹا اس کا یا بیٹی اس طرف آ جائے, کیونکہ اس کے متعلق پتہ ہوتا ہے. یہاں پہ پروفیشنل گائیڈنس ہے نہیں. So the reason we're here at the job fair is because of 2 reasons that will do for Pixels. One is we're actually looking at a bunch of candidates who can come in, talk to us, we can educate them about our company, tell them who we are in the market, what we do, what our products are, and bring awareness of what kind of technologies we're working on, because we're a very unique company that works on mobile application platforms. That's the first thing. Second thing in the job fair obviously is attracting talent, seeing if we can hire people either here or after the job fair, bringing them in for interviews, and seeing we can bring them into our team. There are 25 exhibitors اور پورا ہال فل ہے صبح سے, بلکہ جب ہم نے دروازے بھی نہیں کھولے تھے اس سے پہلے سے بچے آئے ہوئے تھے. اور یہ بچے رحیم یار خان سے آئے ہیں, نوشیرہ سے آئے ہیں, جامشورو سے آئے ہیں, کراچی والے تو ہیں ہی. تو اٹس ویری گڈ ٹو سی. اس کا مطلب ایکسائٹمنٹ بہت ہے, انٹرسٹ بہت ہے. اور جیسے ہمارے ریزیومے رائٹنگ پہ جو ورک شاپ ہوئی ہے, وہ جو اسپیکر تھے وہ ابھی تک گھرے ہوئے ہیں, لوگ جا نہیں رہے, ان کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نیڈ تھی, اور ہم لوگوں کو بہت خوشی ہے کہ ہم وہ نیڈ فلفل کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ بڑی غلط پرسیپشن ہے کہ یہاں جابس نہیں ہیں پاکستان میں. آئی تھنک بہت جابس ہیں, دا ہیوج پوٹینشیل وچ از ان پاکستان. پرابلم یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. آپ کی تمام انڈسٹری کو جو سپورٹ مل رہی ٹیکنالوجی کی, وہ آئی ٹی بیس ہے ساری. آپ بینکس کو دیکھ لیں, وہاں آپ کو ملے گا کہ لوگ نہیں مل رہے ان کو. آپ ٹیلکوز میں چلے جائیں, وہاں وہ آپریٹ نہیں کر سکیں, ان پر لوگ نہیں ہیں.
IT इंडस्ट्री के अंदर बहुत कमी है, और आप फार्मास्यूटिकल या आप किसी भी इंडस्ट्री को देख लें विच इज़ गोइंग इनटू द न्यू एरा, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लोग नहीं है. ये लोग कहाँ से आएंगे? ये लोग स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एंड कमिंग टू IT इंडस्ट्री फर्स्ट, बिकॉज वी हैव टू ग्रूम देम. और ये बहुत ज़्यादती हो रही इस मुल्क के साथ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना कोटा कम कर रही बढ़ाने की जगह. पाकिस्तान का पोटेंशियल जो है वो अमेरिका से नहीं लगा हुआ. वी हैव टू फीड द होल वर्ल्ड. इंडियंस जो हैं वो प्रोजेक्ट सबलेट करना चाहते हैं पाकिस्तान को, दुबई जो है वो सबलेट करना चाहता है पाकिस्तान को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग तैयार नहीं हैं इस बात को समझने के लिए कि वी हैव द पोटेंशियल, द पीपल एंड एनवायरनमेंट. We can provide a world-class service to any country or any industry or any company in the world. ये इंडस्ट्री डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ी है कंपेयर टू फॉर एग्जांपल 8-10 साल 15 साल पहले. आप देखें जब डेवलपमेंट इतनी नहीं होती थी. जो खुशी भी होती है, बट एक दो इश्यूज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हम जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो ज़्यादातर कोडिंग साइड पे होते हैं. मतलब जो बाहर निकल के आप सॉफ्टवेयर और कोड डेवलप कर सकते हैं. हालांकि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हमें ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करना हो या प्रोडक्ट्स बनाएं या सर्विसेज बनाएं, तो इस एक्टिविटी के लिए आपको कोडिंग के अलावा बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत है. अगर एक इंटरनेशनल कंपनी में आप देखेंगे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर फ़र्ज़ करें 100 लोग हैं उस ग्रुप में, प्रोडक्ट ग्रुप में, तो डेवलपर्स जो हैं वो ज़्यादातर 8 या 10 या 15 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ 100. और जो बाकी स्किल्स हैं वो मुख्तलिफ स्किल्स हैं. प्रोग्राम मैनेजमेंट में, स्पेसिफिकेशंस में, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में जो टेस्टिंग कहलाता है, डिप्लॉयमेंट में, बिल्ड लैब्स बनाने में, प्रोडक्ट प्लानिंग में, यूजेबिलिटी में, टेस्टिंग में, डिज़ाइन में, आर्किटेक्चर में, ये तमाम के तमाम स्किल्स की बहुत सख्त शॉर्टेज है. हम लोग डेवलपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसके अलावा हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स ये सारे स्किल्स बिल्ड करें ताकि इंडस्ट्री फिर उनको पिक करके उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके. नाज़रीन, कहीं जाइएगा नहीं. ये करियर एक्सपो पे बिट्स एंड बाइट्स की कवरेज जारी रहेगी. विल सी यू इन अ शॉर्ट व्हाइल. यहाँ इतना शोर है. आप लोग ब्रेक पे तो चले गए थे, लेकिन मुझे मौका मिला था इस ब्रेक में कि मैं थोड़ी बहुत कंपनी से और मुखातिब हो सकूं और उनसे और बातचीत कर सकूं. हियर्स गोइंग बैक टू अ कपल ऑफ द कंपनीज. IBM ने पाशा जॉब फेयर में जो बेसिकली पार्टिसिपेट किया है, उसकी मेन रीज़न ये है कि हम यहाँ पे जो टॉप टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और उसी को अपने इदारे में हम बेसिकली रख के ग्रूम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव की डिलीवरी में इस्तेमाल करना चाहते हैं. दिस इज़ एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म फॉर द एम्प्लॉयर्स टू आइडेंटिफाई दीज गुड अपकमिंग फ्रेश रिसोर्सेज एंड obviously IBM is also of the view that they can benefit from this platform. इंस्टीट्यूट्स को इंडस्ट्री रेडी स्किल्स प्रोड्यूस करना बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है इंस्टीट्यूट्स पे. जब इंडस्ट्री हायर नहीं कर पाती है और वो स्किल्स नहीं होती हैं तो वो प्रोडक्ट बनते ही नहीं हैं. जब प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं तो ऑब्वियसली आपको रेवेन्यूज़ नहीं आते हैं और जितने सॉफ्टवेयर के लड़के आ रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट होके इधर उधर चले जाते हैं. कोई आके कहते हैं हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, BS इन कंप्यूटर साइंस करते हैं, बट कहते हैं हम नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं. नो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको रोड बनाना है या फास्ट कार चलानी है. नो, रोड्स तो अब बन गए हैं, तकरीबन बन रहे हैं और भी मज़ीद बन गए हैं जो हम कहते हैं नेटवर्किंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के. अब टाइम आ गया कि हम उन पर अच्छी गाड़ियाँ बनाएं और फास्ट गाड़ियाँ चलाएँ, which is applications and software development. What I say, I would segment into 3 areas. One thing that is critically missing is the lack of grade A quality commercial real estate space. You have to have the modern infrastructure with the requisite infrastructure services to the site, water, power. The next thing that I would say is IT spend is kind of nascent right now in this market. But third thing that I would go in depth into is human capital development. What's happening right now is that you have to look at the skills in terms of what are the skills of the faculty, what are the skills and resources of the administrative staff, and also what is the skill set of the students that graduate and fill the pipeline. Another thing that's going to be very important is the actual curriculum. Now, let's take a look at curriculum. Let's say if you're a computer science professor and you graduated in the 80s or 70s,
technology moves at the speed of light times 10. So there has to be a mechanism in there to incorporate and accommodate the most up-to-date technology. In terms of IT administrators, they're under-budgeted and they're understaffed, so we have to look at intelligent ways to make their jobs easier in terms of online infrastructure, cheat detection systems, online lecture notes, that sort of thing. Another thing that you should look at is train the trainers for faculty, and then there needs to be some sort of standardization of skill sets across the industry. When you hire a student, how do you know that student has been vetted and has accomplished some minimum level of competency? इतनी शॉर्टेज है मार्केट में स्किल मैन पावर की, और ख़ास तौर पे आईटी में टेक्निकल फील्ड है उसमें, तो इस वजह से हमने फिर सोचा कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा. फिर हमने ये वो प्लान ये किया कि भाई एक टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया जाए जिसमें स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग्स वगैरह हम ऑफ़र करें और वो स्पेसिफिक हों टू दी मार्केट नीड्स. पोटेंशियल तो इस तरह जी कि भी आपने सुना था ज़िंदगी में किसी ने कि 22 साल के बच्चे को 50,000 तनख्वाह मिल रही हो और एक ही जगह 5 ऑफर्स आ रही हों. आप बैंक्स में देख लें, आई वाज टॉकिंग टू समबडी, वो एक साल में 3 जॉब चेंज कर चुके हैं, इसलिए कि जॉब्स अवेलेबल हैं. अगर अवेलेबल ना होती तो जॉब कैसे वो चेंज करते. पॉजिटिव चीज़ ये है कि पाकिस्तान में ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान, आप दुबई देख लें, आप ज़रा सा शाइन करते हैं आपको दुबई लोग लेके चले जाते हैं. अमेरिका में लोग जाया करते थे, अब वो मार्केट नहीं रही, बट डजंट मीन कि इंडस्ट्री का स्कोप नहीं है. ह्यूज स्कोप. आई वुड टेल एवरीबडी प्लीज़ सेंड योर किड्स टू द आईटी इंडस्ट्री. बहुत कुछ हो सकता है. हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है, 300-400 कंपनीज हैं, लेकिन लुक एट द पोटेंशियल. $4 बिलियन हम कमा के ला के दे रहे हैं. ये तो आपने कॉर्पोरेट्स का हवाला सुना और उनका पर्सपेक्टिव सुना. हमारे साथ नुमान है who's a recent grad, और इन्होंने एक छोटी सी कवरेज रिपोर्ट दी है to announce the youth, to share with you the youth perspective on jobs and careers in Pakistan. Take it away, Numan. हमारी यूथ को बहुत ज़रूरत है इस तरह के सेशंस में, क्योंकि इंटरनेशनली तो होता रहता है इस तरह के जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अब्रॉड में, वो इसी तरह सीखते हैं इंटरेक्शंस के थ्रू. बट यहाँ पे कराची में स्पेशली कराची में तो होता है, बट फार फ्लंग एरियाज़ में नहीं हो पाता. तो ये मेरिट में इन्होंने कंडक्ट किया है. मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने यहाँ पर जो चीज़ फील की है वो यही है कि स्टूडेंट को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जो प्रोवाइड होनी चाहिए, स्पेशली फॉर अस, वी आर द फ्रेश स्टूडेंट्स. तो मैंने यहाँ पर आकर ये करा है कि मैंने अपनी CVs डिफरेंट जगह पर ड्रॉप करी हैं. उसके अलावा यहाँ पर जो विजिटर्स हैं वहाँ पर उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे डायरेक्ट इंटर्नशिप ऑफ़र करी है. तो आई थिंक सो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोग स्टॉल्स में जाएँ और वहाँ पर CV ड्रॉप करें. दूसरा ये कि हमारी जो PR हो रही है यहाँ पर आने वाले विजिटर्स से, तो आई थिंक इट्स बेटर. और जहाँ पे जो वर्कशॉप हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हम लोग गेन कर रहे हैं और स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट इन दिस. बहुत एक्सपोजर है, नॉट जस्ट अबाउट जॉब. ये जॉब फेयर है ऑब्वियसली, बट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्टडीज़. एक्चुअली लोगों से इंटर्नशिप के बारे में पूछ रहा हूँ. तो इट्स नॉट जस्ट जॉब, इट्स अबाउट एवरीथिंग. हाउ यू स्टडी, वेयर यू स्टडी, व्हाट फील्ड्स टू चूज़, and what to do in future. And I think exhibitions like these should be conducted in our country because what our nation needs is a development, a good career path ahead, which we really lack. So I think exhibitions like these are really lucrative and these helps a lot. नहीं, काफ़ी नई बातें आई. कुछ इन्होंने रिज्यूमेस के बारे में सेशन था ये, और इन्होंने बताया फ्रॉम फ्रेश ग्रेजुएट्स टू वेरी एक्सपीरियंस्ड 11+ years एक्सपीरियंस जिनका है, उनके बारे में उन्होंने ये बताया कि आपको अपना CV किस तरह बनाना है. उस CV के बारे में जो आम तौर पे गलतियां करते हैं लोग, उन्होंने वो हाईलाइट की. दिस इज़ नोमान रिपोर्टिंग फ्रॉम बिट्स एंड बाइट्स. ऑब्वियसली हर एक्सपो में, हर फेयर में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होता है. बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एक के बाद एक जॉब फेयर हो जाता है, करियर एक्सपो हो जाता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता. इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. सबसे बड़ी चीज़ जो होती है एक मुल्क के अंदर एक सेक्टर को बढ़ाने में और आपको और ज़्यादा होप देने में, वो है हाइप का फैक्टर. अगर आप यहाँ देख लें, इतना शोर है यहाँ, इतने सारे लोग हैं, मुख्तलिफ़ एजेस के, मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए हैं. कुछ कराची से हैं, कुछ हैदराबाद से हैं, सियालकोट से हैं, कुछ और जगहों से भी है. और द फैक्ट दैट दे हैव मेड द एफर्ट टू कम हियर, एक वो हाइप ऑलरेडी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्रिएट होगा. दूसरी जो बहुत
اہم بات کچھ امپلائرز نے بھی کی تھی اور جہانارا جو پاشا کی پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بھی کی تھی کہ یہ سال میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار اسپیشل انٹرسٹ گروپ یا فیئر ہو جاتا ہے، اس کی بات کیا. تو ایک بڑا ضروری انیشیٹو ہے کہ انڈسٹری کو سمجھ آ چکی ہے. دے ریئلائز دا نیڈ فار انویسٹنگ ان ٹو دی ایکیڈیمیا، اور ایکیڈیمیا کو آگے آنا ہے کیونکہ یہاں 25 کمپنیز ہیں. ہماری آئی ٹی سافٹ ویئر انیبل سروسز میں شاید کوئی 300 کمپنیز ہیں. بہت مختلف جو لسٹڈ کمپنیز ہیں وہ چند ہزار ہوں گی. یہ ساری کمپنیز تیار ہے کہ ایکیڈیمیا کے ساتھ کام کریں تاکہ وہ ان کو بتائیں کہ اسکلز واٹ آر دا اسکلز اینڈ دا نیڈ آف دی آور رائٹ ناؤ. اور یہ میچ میکنگ کے لیے بہت اہم ہوگا. تو 2 قدم ایکیڈیمیا اگر آگے بڑھا دے اور 3-4 اور قدم اگر انڈسٹری آگے بڑھا دے تو شاید یہ سلسلہ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جس فطرت سے یہاں ہو رہا ہے دیٹ سم تھنگ وچ ول ٹیک پلیس ایوری ڈے all the time in any academia, in any company. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ہم چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف اینڈ ایکچولی آپ چلیے گا ویب سائٹ کی طرف while I go and see اگر مجھے یہاں کوئی جاب آفر کرے گا. اور آج بٹس اینڈ بائٹس کا نیا اور زبردست ماؤس آ کر رک گیا ہے www.citizensarchive.org. کیپ یعنی کہ سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری پرزرو کی جائے. سٹیزنز جرنلزم اور کولیبریٹو ماڈل کا فائدہ لیتے ہوئے کیپ کی ٹیم لوگوں سے اپنی ہسٹوریکل پاسٹ کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے اور سب سے بڑی بات آن لائن آرکائیو پر کام کر رہی ہے. ویسے تو ویب سائٹ پر فی الحال دیکھنے والی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس پروجیکٹ سے شاید آپ اور ہم پاکستان کی تاریخ کے بارے میں کچھ سیکھ سکیں. آرکائیو کے ساتھ ساتھ ایک بڑا زبردست اورل ہسٹری کا پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے کیپ کی ٹیم نے. اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی کہانی ہے جس کا تعلق پاکستان کی تاریخ سے وابستہ ہے تو آپ کیپ کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا لاگ آن ٹو www.citizensarchive.org and find out how you can collaborate. یہاں مجھے کوئی جاب آفر تو نہیں کر رہا، نہ ہی کوئی انٹرنشپ دے رہا ہے، لیکن بہت مزے مزے کی باتیں مجھے سامنے آ رہی ہیں. دیز آر آل ریلیٹڈ ٹو ایشوز ریلیٹڈ ٹو ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف دی انڈسٹری کہ لوگوں کے ساتھ پرابلمز اور مسائل کیا ہیں، کمپنیز کے ساتھ کیا ہیں. میں اپنی بات چیت اپنے ڈسکشن فورمز ان سارے لوگوں کے ساتھ کنٹینیو رکھوں گی while you go check out today's email pick of the week and our quiz question. ہماری آج کی ای میل موصول ہمیں ہوئی ہے حیدرآباد سے. فرخ علی لکھتے ہیں کہ مجھے اپنا کریئر ویب ڈیولپمنٹ میں بنانا ہے لیکن میری پیرنٹس بات نہیں مانتے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرخ، آپ اپنے پیرنٹس کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی دکھاتے رہیں. اپنے کام اور پیشن کو کمیونیکیٹ کرنے کے بہت مختلف ذرائع ہیں جن کا آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. گڈ لک. اور ہمارا آج کا بہت ہی آسان کوئز کویسچن ہے یہ: موڈم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ از اٹ اے ماڈولیٹر ڈی ماڈولیٹر، بی مدر آف ڈاٹر ایوری ونز ممی، یا تو پھر سی میاں اوور ڈریس ایوری ڈے میٹر ناٹ؟ Well, that's it for this week's episode of Bits and Bytes. میں بہت مشکور ہوں پاشا کی، جہانارا کی اور وہ ساری ان تمام کمپنیز کا اور ان تمام لوگ جنہوں نے وقت اسپینڈ کیا ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کہ آئی ٹی اور آئی ٹی سے باہر بھی پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے اور کتنا کتنی اپرچونٹی ہے. ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی، جو بہت سارے انٹرویوز ہمارے ہوئے تھے، لوگ اب کہہ تو رہے ہیں کہ پوٹینشیل بہت ہے لیکن دے آر بینگ ویری اسپیسیفک اباؤٹ واٹ دیئر ریکوائرمنٹس آر ان ٹرمز آف اسکلز ڈیولپمنٹ، ان ٹرمز آف HR کیپیسٹی بلڈنگ، ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. ایک کمپنی کا لانگ ٹرم آبجیکٹیو کیا ہے یہ بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو ہائر کر سکے. اور دوسری بات جو تھرڈ آئی مینجمنٹ سروسز کی کمپنی والوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ آئی ٹی اسپینڈ جو ہے پاکستان میں ایک ڈومیسٹک ٹریک ریکارڈ کے لیے بڑھے گا نہیں، جب تک جتنی بھی اسکل ڈیولپمنٹ آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آئی ٹی کی گروتھ ایکسپیکٹڈ نہیں ہوگی. سو دس از اے 50-50 ون ون سچویشن فار ایوری بڈی. بہت ساری اپرچونیٹی ہے، بہت ساری گروتھ ہے. اینی وے میں بہت مشکور ہوں پاشا کی اور وہ ساری کمپنیز کی، اور میں بہت مشکور ہوں ایز آلویز ٹو فیملی ایجوکیشن سروسز فاؤنڈیشن جن کی مدد سے ہم بٹس اینڈ بائٹس ہنا کے ساتھ کام کرتے ہوئے ڈیف کمیونٹی تک بھی آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں. ہمیں ضرور ای میل لکھ کے بھیجیے گا ایز ٹو واٹ یو تھاٹ آف دس ایپیسوڈ، دس پرٹیکولر ایشو، اور اس میں اور گروتھ آپ کی طرف سے یا اور کولیبریشن ہماری طرف سے کیا ہونی چاہیے. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے گا مجھے بھی، ہنا کو بھی، اور بٹس اینڈ بائٹس کی پوری ٹیم کو بھی. میں دوبارہ جاتی ہوں پاشا کی کریئر ایکسپو میں، اینڈ آئی ول سی یو اگین نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.